Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'. Para jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini, izinkanlah kami dari pihak BKM As-Saadah menyampaikan beberapa informasi untuk kita semua. Yang pertama terkait pelaksanaan salat Jumat pada siang hari ini, tanggal Jumat 8 Muharram 1447 Hijriah. Adapun waktu salat di siang hari ini 12.31 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Adapun yang bertindak sebagai khatib dan imam Al-Ustadz Haidil Ahyar. Adapun yang bertindak sebagai Bilal dan muadzin Saudara Muhammad Abid Ansori. Kemudian terkait keadaan keuangan BKM As-Saadah, impak masuk tanggal 27 Juni sampai dengan 3 Juli 1.482.000. Adapun impak keluar dari tanggal 27 Juni sampai 3 Juli 4.925.000 rupiah. Adapun saldo kas Masjid As-Saadah sementara ini tanggal 3 Juli 2025 6.205.000 rupiah. Demikianlah pengumuman ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم إن كنتم
تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. زده يا رب شرفا وكرما ورفعة وبرا، وارزقنا كما على المتابعة له باطنا وظاهرا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حي على الصلاة. لا حول ولا حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول. الله أكبر الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. قام وبعض المقام محمود الله إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الحمد لله الذي يحشرنا في المحشر. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sembari tak tertinggal kita mengucapkan selawat dan salam keharibaan ruhaniyah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
pada hari ini, pada kesempatan ini, kita telah sama-sama memasuki tahun baru Hijriah, yaitu tahun 1447 Hijriah. Jadi ini kita memasuki minggu-minggu pertama dalam bulan Hijriah ini. Untuk itu kaum muslimin, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita sejenak merenungkan kembali tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Paling tidak kaum muslimin dalam sepekan ini, hingga kita dipertemukan kembali pada hari Jumat ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Islam yang beriman. Idealnya kaum muslimin, hari demi hari kita jalani, tingkat ketakwaan atau ketakwaan kita kepada Allah tentunya semakin meningkat. Tentunya bukan sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang agung kepada kita semua, yaitu berupa nikmat iman Islam yang tidak tertinggal, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Kalau kita lihat kaum muslimin, tidak sedikit saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir di masjid kita ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Mungkin mereka berada di rumah sakit. Itulah yang Allah berikan. Tidak ada kesempatan pada hari ini baginya untuk melaksanakan sholat Jumat. Tidak seperti kita kaum muslimin yang saat ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang beriman. Inilah kaum muslimin yang disebut dengan kesempatan, dan kesempatan itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, nikmat yang Allah berikan ini kepada kita, mari kita jadikan pelecut untuk selalu mengkoreksi, selalu memperbaiki, sekaligus menguatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buktikan dengan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memacu diri kita untuk lebih bersemangat lagi menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin bahwa takwa adalah intisari dari kehidupan manusia, yang tentunya dalam menempuh perjalanan hidup kita di dunia ini, takwa adalah merupakan bekal yang terbaik bagi kita untuk nantinya memantaskan diri kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kaum muslimin, sebagai muslim yang baik, tentu saja kita ingin menghambakan diri kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Itulah kaum muslimin sebabnya kita perlu terus didorong dengan motivasi-motivasi yang kuat untuk menjadi hamba Allah yang taat. Untuk itu, motivasi ini boleh saja dimunculkan oleh diri kita sendiri dengan selalu mengingat bahwa hidup di dunia ini kita sadari bahwa tidak pernah akan abadi. Bahkan hanya Sang Pemberi nyawalah yang tahu kapan dan di mana kita harus meninggalkan dunia yang fana ini untuk selama-lamanya. Oleh karenanya, selama masih diberikan kesempatan kepada kita di dunia ini, tidak ada pilihan lain kecuali memanfaatkan waktu itu dan mengisinya dengan aneka kebaikan dan aneka ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin yang berbahagia, kiranya apa usaha kita agar dapat meningkatkan ibadah dan takwa kita kepada Allah. Kalau di sini kami ingin menyampaikan minimal ada 4 pengingat yang bisa menjadi pendorong bagi kita dalam melaksanakan ibadah dan dalam meninggalkan maksiat. Kita diharapkan kaum muslimin bisa memegang teguh dengan sekuat-kuatnya 4 pengingat ini di setiap waktu dan di setiap kesempatan dan di setiap tempat. Tujuannya kaum muslimin tiada lain agar kita selalu berjalan di atas jalan yang lurus,
dan tidak terjerumus pada lubang-lubang kemaksiatan. Apa yang 4 itu kaum muslimin? Yang pertama, kita bisa merasakan akan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ingat bahwa Allah selalu memantau pergerakan semua makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Tidak ada satupun makhluk yang bisa lepas dari pandangan Allah. Kita hendaknya bisa merasakan kehadirannya di setiap langkah kehidupan kita. Kita sadari bahwa apapun yang kita kerjakan pasti dalam pengawasan Allah. Sungguh Allah mengetahui setiap rahasia manusia. Allah selalu menyertai kita di setiap keadaan, dengan tentunya dengan ilmu dan iradahnya. Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia, baik yang bersifat lahir seperti perilaku anggota tubuh kita masing-masing, maupun yang bersifat batin, yaitu bisikan-bisikan yang ada dalam hati kita. Jika kaum muslimin kita belum bisa merasakan kehadiran Allah, hendaknya mengingat bahwa semua aktivitas kita terpantau dengan jelas oleh CCTV Allah, meski kita sedang berada di tempat yang tersembunyi sekalipun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yaraka." Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan bila engkau tidak mampu melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya, mengingat hal tersebut, kita hendaknya merasa malu ketika hendak meninggalkan perintah-perintah Allah, maupun kita merasa malu ketika ingin mengerjakan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama kaum muslimin. Pengingat yang kedua yaitu merasakan akan kehadiran malaikat sebagai pencatat amal. Sebagaimana kita ketahui, setiap kita ditemani oleh 2 malaikat yang disebut dengan malaikat kiraman katibin, yang bertugas mencatat amal-amal yang kita lakukan. Keduanya dikenal dengan malaikat raqib dan malaikat atid. Malaikat raqib berada di sebelah kanan, yang tentunya untuk mencatat amal kebaikan, dan malaikat atid berada di sebelah kiri kita untuk mencatat amal-amal buruk kita. Hadirin yang berbahagia, ketika kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah di setiap saat, kita sebagai umat Islam diharapkan bisa merasakan atau mengingat bahwa setiap gerak-gerik kita akan direkam, akan dicatat oleh kedua malaikat ini, dan di akhirat nanti semua catatan-catatan itu diberikan Allah kepada kita untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Qadi Rabbul Jalil. Karenanya kaum muslimin, dengan mengingat kehadiran kedua malaikat itu, diharapkan bisa mendorong kita untuk terus beramal soleh dan mengurungkan niat apabila ada niat baru, niat yang ada di dalam hati kita. Itu yang kedua kaum muslimin. Pengingat yang ketiga adalah kematian, yaitu kematian sudah di depan mata kita. Apalagi yang telah berumur di atas 60 tahun seperti kami. Jika kehadiran Allah dan 2 malaikat pencatat belum bisa kita rasakan, dan belum juga membuat ibadah kita meningkat, maka ingatlah dengan adanya kematian di hadapan kita. Setiap kita, setiap manusia pasti akan mati. Hanya saja yang memberi nyawalah yang mampu dan tahu kapan kita akan berakhir. Dengan demikian, pada hakikatnya semua manusia sudah mendapatkan vonis mati, waktunya saja yang tidak kita ketahui. Orang yang sudah divonis oleh hakim atau sudah divonis oleh dokter, yang tentu saja umurnya tinggal sekian,
biasanya orang tersebut akan menghabiskan sisa umurnya untuk beribadah kepada Allah. Dengan kaum muslimin mengingat adanya kematian yang sudah di depan mata kita, diharapkan bisa meningkatkan ibadah dan meninggalkan maksiat sekuat tenaga yang ada pada kita. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah kaum muslimin, yaitu yang keempat, mengingat janji dan ancaman Allah. Allah menjadikan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dengan surga untuk orang-orang yang mau mengikuti ajaran dan aturannya. Sebaliknya kaum muslimin, Allah mengancam juga penderitaan dan neraka bagi mereka yang senantiasa berbuat maksiat. Oleh karenanya, dengan mengingat empat hal ini, diharapkan kepada kita bisa membuat kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, melaksanakan amal soleh dan meninggalkan perbuatan dosa. Hadirin jamaah rahimakumullah, menjalankan ketaatan dengan memperbanyak beribadah merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan keimanan yang ada dalam diri kita, sebab tiada cara lain yang tepat untuk memperkuat iman selain selalu kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain iman yang kuat, kita akan menjadi hambanya yang bertakwa kepadanya, dan dengan takwa itu kita bisa menjadi hamba yang mulia di sisinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujarat ayat yang ke-13, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan ini, inilah yang dapat khatib sampaikan, dan mari kita ambil kesimpulan bahwa mari sama-sama kita adakan pengingat-pengingat kita untuk takwa kepada Allah. Yang pertama, merasa kehadiran akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua, merasakan kehadiran ada malaikat di kanan dan kiri kita, dan ketiga, adanya kematian yang sudah pasti, dan keempat, janji dan ancaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kaum muslimin, khutbah yang singkat ini semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua, serta bisa menjadi penyebab untuk meningkatkan takwa kita, meningkatkan keimanan kita, dan menjauhi segala bentuk larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد الأعراب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam
وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أصحابك نبيك أجمعين سيدنا أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي المنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. قام الله من salah madam hadis. Soft rapat isi yang masih kosong depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi Rabbi a'udzu Salli fardhu salat Jumat rakaat imaman lillahi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلق
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. شرنا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل